बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत पीडीएम जिसने कमो बेशतर 14 माह हो चुके हैं, 13 जमातों पर मुश्तमिल एक ऐसा इत्तेहाद बनाया गया जिसने बुलंद व बाले दावा किए थे, लेकिन अब ये इत्तेहाद खुद अपने लिए ही दर्द सर बन गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग खुलकर एक दूसरे के खिलाफ निजी महफिलों में गुफ्तगू करने लगी। निगरान वजीर आजम के नाम पर इख्तलाफत शिद्दत अख्तियार कर गए। 5 कमो बेशतर निगरान वजीर आजम है, क्योंकि मौजूदा पीडीएम की जमातों का ख्याल है कि अगर इलेक्शन 8 अक्टूबर वक्त पर होते हैं, 13 सितंबर को असम्बलियों की मियाद मुद्दत खत्म हो रही है, तो इनका इलेक्शन में जीतना कामयाब नहीं, जिस पर कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन को 2024 मार्च तक ले जाया जाए। उसके लिए क्या गैर आईनी गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो हुकूमत के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आइन से इनहराफ से लेकर तौहीन अदालत तक तो इनका पूरा इम्तियाज रहा है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जब से आसफ अली जरदारी लाहौर में आकर बैठे तो नून लीग ने सख्त एतराजात किए कि आसफ अली जरदारी क्यों आ रहे हैं, लेकिन उस पर भी उन्हें जब ज्यादा कामयाबी ना हुई, वो नाराज होकर दुबई चले गए, जिस पर लंदन से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इसाक डार एंड कंपनी पूरी गई। लेकिन कहा जा रहा है वहां होने वाले मुज़ाकरात में दोनों पार्टियों के दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है, जो दूरी पैदा हो चुकी है, उसे खत्म नहीं किया जा सका। ताहम एक ही नतीजा हुआ कि अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी होगी। ऐसे हालात में पीडीएम की तमाम जमातें एक नुक्ते पर रही कि कोशिश की जाए कि इलेक्शन को ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए, इसको डिले करवाया जाए। आईनी तौर पर तो अगर 13 अगस्त को हुकूमत खत्म होती है तो 60 दिन में इलेक्शन हर हाल में कराना लाजिम होंगे। अगर 3-4 दिन पहले ये असम्बली खुद तहलील कर देते हैं, जैसे वर्ल्ड कप के चैंपियन ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, उसने पंजाब और केपी की तहलील की थी, तो फिर इन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। लेकिन ये 90 दिन भी नाकाफी लगते हैं, क्योंकि इंतशार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पीसीबी के चेयरमैन पर आसफ अली जरदारी अपने दरीना साथी ज़का अशरफ को लगवाना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजारत उनके पास थी। लेकिन नून लीग ने दोहरी गेम खेली, एक तरफ अंगेज करते रहे, दूसरी तरफ हाई कोर्ट से स्टे करवा दिया, जिस पर आसफ अली जरदारी ने दुबई होकर कहा, मैं तो इनके साथ साफ नीयत से चल रहा था, मैं तो इनके साथ पूरा चल रहा था ये। लेकिन शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद कहती थी कि ये काबिल एतमाद नहीं है, जब इनका वक्त आता है तो ये पांव पकड़ लेते हैं और वक्त गुजर जाए तो ये गला पकड़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अब दोनों जमातों में एक बात तो मुतफिक हो गए हैं कि ना हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही मिलके एक सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में मुफ्त का माले मुफ्त बिले रहम मौजे करने वाले मौलाना फजलुर रहमान भी मुश्किलात का शिकार हैं। अपनी तो वो सीट हार गए थे, उन्हें तरीके इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने उन्हीं के हलके में शिकस्त दे दी थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर उनके संधी वहां गवर्नर हैं जो इस वक्त गैर आईनी तरीके पर हैं, क्योंकि 90 दिन के लिए एक दिन भी निगरान हुकूमत का रहना एतजाज एहसन के बकौल आइन शिकनी है। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और तमाम अली जफर और दीगर इसको इतराज कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है, ऐसे में पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने कहा, हम जानते हैं आप चालाकी कर रहे हो, सिंध में तो हो सकता है आपकी दोबारा हुकूमत आ जाए। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात की जो अंदरूनी कहानी है, लेकिन पंजाब में तो हम जीत ही नहीं सकते। केपीके में तो मुस्लिम लीग नून का दूर तक कोई निशान नहीं रहा, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी मिक्स है। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने तरीके से गैर मुंतखब नुमाइंदों के साथ राबता कर रहे हैं, और हिकमत अमली ये बनाई जा रही है कि जब तक जिस शख्स ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, जब तक उसको इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता,
اس کو سیاسی منظرنامے سے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کرانا شکست کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، ورلڈ کپ کے چیمپئن نے جب کہا کہ اپنے گھروں کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرائے جائیں، پرچم لہرائے جائیں اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے، تو کے پی کے نے تو انتہا کر دی۔ ہر سڑک، ہر گاؤں، ہر چوراہوں اور پنجاب میں بھی دفاتر میں لہرائے گئے۔ تاہم اس جب جھنڈے لہرائے گئے، اظہار یکجہتی کیا گیا، تو کریک ڈاؤن عید والے دن بھی کیا گیا۔ کچھ لوگوں کو پکڑ دکڑ کی گئی، کچھ لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ دینے والوں کا دو ہی راستے ہیں، ایک تو وہ پاکستان چھوڑ دے یا دوسرا جیلوں میں جانے کے لیے تیار رہے۔ یہ مبینہ الزام تحریک انصاف کی عمران خان نے خود بارہا دفعہ لگایا اور اس کے کئی ایویڈنس بھی ملے ہیں، لیکن نون لیگ اس سے لا تعلق کرتی ہے۔ اس کا ثبوت بادی النظر میں اس سے زیادہ اور کلیئر نہیں ہوگا۔ جس نے جیل سے نکل کر تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تو وہ واپس اپنے گھر جا کے سویا، اپنی روزمرہ کی زندگی گزاری، اس کا پولیس کا شکنجہ ٹائٹ ہو گیا، جیل کے دروازے اس کے بند ہو گئے، اور شاید شیعہ افریدی ہو، محمد احمد خان ہو اور دیگر جتنے بھی ہو جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان نہ کیا، ان کی ضمانتیں ہونے کے باوجود بارہا انہیں گرفتار کیا جاتا رہا، اور کہا جاتا ہے تحریک انصاف کے مطابق کہ یہ لوگ تا حیات جیل میں رہیں گے جب تک تحریک انصاف سے علیحدگی نہیں کریں گے۔ ایسے میں ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، میری پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی بزنس نہیں، پاکستان میرا وطن ہے، میں پاکستان سے کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا۔ ایک طرف عوام میں بڑھتی ہوئی تحریک انصاف کی مقبولیت، دوسری طرف اکانومی کی تباہی کے بعد پی ڈی ایم میں بڑھتے ہوئے انتشارات اس وقت ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی معاشی صورتحال کے لیے ایک خوفناک تصویر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے ان کی تمام شرائط مان کر 10 مہینے کم و بیشتر تاخیر کر کے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق قرضہ تو مل گیا، اس سے 9 ماہ کا چل سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس کلیکشن میں واضح کمی، پاکستان میں انویسٹمنٹ کم ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات کہ وہ پاکستان میں آ کے کریں، بلکہ پاکستان کے بے شمار بڑے انویسٹر خاندان اپنا پیسہ بیرون ملک لے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے موجودہ حکومت شہباز شریف اپنی بھرپور محنت کے باوجود خاصے پریشان آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت چل نہیں پا رہی، سیاسی معاملات حل نہیں ہو پا رہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی تباہی، اور دوسری طرف انتقامی کارروائیوں نے پاکستان کی پولیس اور دیگر اداروں پر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کے پی کے میں اگر ہماری چادر چار دیواری پامال کی گئی، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، سیاسی گرفتاریوں کی بجائے خواتین کو تنگ کیا گیا، تو وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ جہاں ان تمام حالاتوں کو جب دیکھیں تو بلوچستان میں آلریڈی حکومت کی گرفت نہیں ہے، سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور کراچی میں پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ہیں۔ ایم کیو باوجود نگران حکومت مرا کے ابھی تک واضح اکثریت کے پی کے میں وزیر گورنر مولانا فضل الرحمان کے سمدھی کو بنانے کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ، اور پنجاب کی واضح اکثریت جو غیر جانبدار سروے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 60 سے 70% پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اس لیے پی ڈی ایم کی قیادت نے سر جوڑ کے فی الحال اب ابتدائی طور پر اتنا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں وقت پر الیکشن کرانا سیاسی خودکشی ہوگی، اور پی ڈی ایم سیاسی منظر سے آؤٹ ہو جائے گی، اور اب کوشش کی جائے گی کہ الیکشن کو آگے کرانے کے لیے غیر آئینی، غیر قانونی کیے جائے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کی لیے رکھا تھا اس کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے کر لیا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جنہوں نے 14 مئی کو
निगरान इलेक्शन कराने का दिया था फैसला 90 दिन में, उस फैसले पर अमल दरामद ना कराने पर वो भी शायद कोई बड़ा फैसला ना कर पाए, क्योंकि हुकूमत बाशगाफ कह चुकी है वजीर दाखिला के हम अदालतों के फैसले नहीं मानते। अदालतों को ज्यादा मुतनाज़ा इसलिए बनाया जा रहा है कि मुल्क में अनारकी रहे, खौफ रहे, दहशत रहे, लोग अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं। हजारे राय की हक पर इस तरह की पाबंदी लगा दी गई है कि बज़ाहिर बैठे हुए नेशनल टीवी पर लोगों की ना आंखों पर पट्टी बंदी होती है, ना कानों में लावा होता है, ना जुबान पे एल्फी बंदी होती है, लेकिन इससे ज्यादा मजबूर, बेबस, बेजान तस्वीरें होती हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी उतने लफ्ज कहते हैं जिनकी उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिली जाए। ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वायलेशन पर पूरी दुनिया में सख्त एहतजाज किया जा रहा है कि इंसानी हकूक की वायलेशन और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का नंबर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई करप्शन और बेरोजगारी ने मौजूदा हुकूमत को खतरे में डाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या किस तरीके से तरीके इंसाफ का रोकने के लिए रास्ता मौजूदा हुकूमत अगले जाएगी। लेकिन ये बात है, पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर आ गए। आसफ अली जरदारी ने साफ कह दिया है कि बारगेनिंग आपने हमारी वजह से ली। वफाकी हुकूमत 12 अक्टूबर 2022 को अदम एतमाद हमने कामयाब कराया। हमारी तो पहले भी वफाक में सिंध में हुकूमत थी, वफाक में सारा क्रेडिट आसफ शहबाज शरीफ ले जाने की कोशिश करते हैं। पीसीबी का चेयरमैन उनका बंदा नहीं लगाया जा रहा, और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम एक निशान की बजाय अलग होंगे, लड़ेंगे। आने वाले दिनों में बज़ाहिर लगता है बादिउल नजर में कि पीडीएम में मजीद इख्तलाफात होंगे और एक दूसरे खिलाफ ये इख्तलाफात ऐलान जंग की तरफ बदल जा सकते हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत पीडीएम ने इलेक्शन से भागने का अभी तक आज इस वक्त तक हतमी फैसला कर लिया कि इलेक्शन से फरार के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के झंडे लगा के लोगों ने साबित कर दिया जबर जुल्म सितम जितना भी बढ़े, लोगों के दिल नहीं मोड़े जा सकते। फैक्ट्रियां कारोबार बंद कराया जा सकता है, झूठे मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं, गिरफ्तारियां हो जा सकती हैं, कैद तन्हाई में डाला जा सकता है, लेकिन 23 करोड़ आवाम के दिलों को बदलने का जादू कोई नहीं है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा पाकिस्तान के अदारे इस वक्त मुल्की मफाद में वही फैसला करेंगे जिसमें 23 करोड़ आवाम की राय शामिल हो, रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो, और उसके नतीजे में जो भी कामयाब आए फर्दर अपनी पूरी हुकूमत चलाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। लिहाजा जमहूरी लोगों का इलेक्शन से फरार यकीनी बनता जा रहा है। दुबई में लगने वाली पीडीएम की फिल्म फ्लॉप होकर पहले दिन ही डब्बा डब्बा के नारे के बाद अब डब्बे में बंद हो गई है। आने वाले दिनों में कब किसके रास्ते जुदा होते हैं, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेगी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।